ଆସିମ ପଚାରିଥିଲ? मैम शाश्वत ଶାଶ୍ୱତ କୋଉଠି ପଚାରିଥିଲ ମତେ? मैम ମାନେ ग्रुप रे डाउट पचारथिले ଗ୍ରୁପ ରେ ଡାଉଟ ଲେଖିକି କହିଥିଲ ତ? यस मैम ହଁ ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡା ଡିସ୍କସ କରିବି, ସବୁତକ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଡିସ୍କସ କରିବି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରିକି ଡିସ୍କସ କରିବି ସେ କ୍ଲାସ ଟା, ବୁଝିପାରିଲ କି? यस मैम ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଜମା କରିନାହାନ୍ତି ପରା। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ତ ଦେଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ କରି ସୁବାଶିଷ ହେରିକା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପିଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜଣା? ସ୍ମୃତି ଦେଇଛୁ? ସାଇ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛ? ସାଇ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛ? मैम नो मैम ଦେଇଛ। ସାଇ କୃଷ୍ଣ ଦେଇନ ନା? नो मैम देनी आज आज पठे दे मैम कर दी छी मैम ହଉ ହଉ, ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଟାଇମ ଟା ପଳେଇବ, ଦେଖ ପିଲେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରିଲେଟିଭ ଭେଲୋସିଟି। ବୁଝିଲ ପିଲେ? କ୍ଲାସ ରେ ଟାଇମିଂ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବ, ମତେ ଜମା ଜଣା ପଡୁନି, ଟାଇମ ହଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଘଣ୍ଟାଟେ ହଉନି ରେ ସତରେ, ମତେ ମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି ଯେ ଗଲା ପଢେଇବାକୁ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମର କିନ୍ତୁ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ନାଇଁ କେମିତି କ୍ଲାସ ଟା ସରିବ ନା କଣ? ସାଇ କୃଷ୍ଣ, नो मैम ସୁଭାଶିଷ, କ୍ଲାସ କେମିତି ସରିବ ଆମେ ଯିବୁ ଏଠୁ। ଦେଖ ପିଲେ, ରିଲେଟିଭ ଭେଲୋସିଟି, ଶୁଣ, ରିଲେଟିଭ ଭେଲୋସିଟି ମାନେ ଆମେ ରିଲେଟ କରିବା ଭେଲୋସିଟି କୁ, ଠିକ ଅଛି? ସିମିଲାରଲି ରିଲେଟିଭ ଭେଲୋସିଟି ଯେମିତି ପଢିବା, ଆକ୍ସେଲରେସନ ସେମିତି, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେମିତି କରି କରି ଯିବା ଆମେ। ସୋ ରିଲେଟିଭ ଭେଲୋସିଟି ପାଇଁକା ଆମକୁ ଦରକାର ଜଣେ ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଦରକାର। କଣ ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ? ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ फ्रेम ऑफ ହେଲା। रेफरेंस ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ମିନ୍ସ, ଦେଖ ତମେ ଏବେ କ୍ଲାସ ଟା ନଉଛ, ମୋବାଇଲ ଟା ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛ କି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ତ ଦରକାର ଆମକୁ ଛିଡା ହବାକୁ ବା ବସିବାକୁ, ସେ କ୍ଲାସ ଟା ପଢିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ? ସୋ ଫ୍ରେମ यस ଅଫ मैम ରେଫରେନ୍ସ ମିନ୍ସ, ଯିଏ ଭେଲୋସିଟି କୁ ଅବଜର୍ଭ କଲା, ଅବଜର୍ଭର ପାଇଁକା ଯୋଉ ଫ୍ରେମ ଟା ଆମେ ଠିକ କଲେ, ଠିକ କଲି। ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଜେନେରାଲି ତମେ କହିବ ଅବଜର୍ଭର ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେଇକି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଆମର ଭେଲୋସିଟି କୁ, ଠିକ ଅଛି? ସୋ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଶୁଣ ପିଲେ, ସୋ ଅବଜର୍ଭର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଭେଲୋସିଟି ରିଲେଟ କରିବା, ତା ମାନେ ରିଲେଟ କାହା ସହ କହିବ? ଜଣେ ଦେଖୁଥିବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାଇଁ? ଜଣେ ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସେ ରିଲେଟ କଲା ନା, ତାର ସ୍ପିଡ, ତାର ଭେଲୋସିଟି ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ଅଦର କଣ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଦେଖ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ଅବଜର୍ଭର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା, ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ରିଲେଟିଭ ଭେଲୋସିଟି ତମେ 1 ଡାଇମେନସନ ପଢିବ, 2 ଡାଇମେନସନ ବି ପଢିବ। ସୋ ଏବେ ମୁଁ କହିବି, ଡିସ୍କସ କରିବି କାହା ସହ? 1D ସହ, ହେଲା। ସୋ ରିଲେଟିଭ ଭେଲୋସିଟି ମୁଁ କହିବି, ଶୁଣ କେମିତି କଣ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଶୁଣ ପିଲେ, ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି ଟା ଅଛି, କି ଗୋଟେ ବସ୍ ଟା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଟି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି? ବସ ରେ ତମେ ଜଣେ ବସିଛ, ବସ ରେ ଏ ଅଛି, ବସ୍ ଟା ଯାଉଛି ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ, ୱିଥ ଭେଲୋସିଟି 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। କେତେରେ ଯାଉଛି? 10 ମିଟର 10 ପର मीटर पर ସେକେଣ୍ଡ, सेकंड ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଲେଟ ବସ ରେ ଯିଏ ବସିଛି ତା ନାଁ ମୁଁ ଦେଲି ଏ, ଅସୀମ ସପୋଜ ବସିଛି, ହେଲା। ଏପଟରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲା ଅବଜର୍ଭର, ସିଏ ଅବଜର୍ଭ କଲା, ବସ୍ ଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ବସ୍ ଟା କେତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ହେଲା। ଲେଟ ଏ ଯୋଉ ଅବଜର୍ଭର ନା, ଏ ଅବଜର୍ଭର ନାଁ ଦବା ଆମେ ବି, ଠିକ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭର ନା ବି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ବି, ଲେଖିବା କେତେ ସୁଦ୍ରୁତି କହିଲୁ? ଭି ଏ ବି, ବୁଝିଲ ପିଲେ? ସାଇ କୃଷ୍ଣ ବୁଝୁଛ? ଭି मैम ଏ ବି, यस ଦ୍ୟାଟ मैम ମିନ୍ସ velocity of A with respect to B। ଯେତେବେଳେ velocity of A with respect to B କହୁଛନ୍ତି, ସୁବାଶିଷ କହିଲୁ ଅବଜର୍ଭର କିଏ? मैम बी B, बी ଭେରି ଗୁଡ, ହେଲା। ସୋ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା କୁହ? ରାଜଦୀପ କହ, କଣ ଲେଖିପାରିବା? ରାଜଦୀପ ନା କଣ ଅଛ କି? ଦେଖିଲ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ କହ। ଭି VA ଏ ବି, minus VB ଭେରି ଗୁଡ, ଭି ଏ ମାଇନସ ଭିବି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ବି ୱିଥ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ଏ, ଅବଜର୍ଭର କିଏ ସୁଦ୍ରୁତି କହିଲୁ? मैम ए ଏ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ରିଲେଟିଭ ଭେଲୋସିଟି? ଭିବି ମାଇନସ ଭିଏ, ବୁଝିଲ? ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଗର୍ଲସ ମାନେ ହେଲା? ଝିଅ ମାନେ ଆଗେ କୁହ ମତେ, ହେଲା କି? ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇକି କୁହ। यस मैम ଆଚ୍ଛା, ବଏଜ ମାନେ ହେଲା?
Yes, ma'am. अच्छा Yes, सुनो एबे VA माइनस VB मु लेखिली एबे मते कुह एई जो केस पई एई जो क्वेश्चंस मु तुमको कहली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बी ऑब्जर्व करूची बी टा कोठी रह के ऑब्जर्व करूची ग्राउंड रे बस कोठी चलीची ग्राउंड रे तो जहाँ भी एबे ऑब्जर्वेशन हबो आमे कहबा मो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ता कोठी रहूची ग्राउंड रे बुझी परिलो ठीक अछि एबे मते कुह मु जदी एठी VA भी कैलकुलेट करूची वेलोसिटी ऑफ ए केते देछि बस रो मु एठी कहबी माने बस रो ऑब्जर्वर अछि बस 10 रो मीटर पर सेकंड वेरी गुड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी केते हबो 0 जीरो नुहे से कोन मूव zero. करूची से छिडा है कि देखुची मैम रेस्ट रे अछि मैम 10 मीटर रेस्ट पर सेकंड हबो रेस्ट रे अछि रेस्ट रे माने कोन जीरो से तो मूव करूनी ना हां मैम 0 ही तो कहली जीरो हबनी से तो मूव करूनी मूव करले हमें कहंते हम तो देखुचनी से मूव करूनी तमे एबे बसिच तमे वेलोसिटी केते जीरो 0 मैम अच्छा ताले VAB मु केते लिखिबी एबे 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड यस मैम अच्छा सरीला सरला बुझिलो एबे एबे मते यस कुह मैम मु कोन करिवि ए जो बी लोकटा अछि ए बी को नै कि भी बस भीतर बसै दवा ता माने बस टा चालुछि ए बी दी जण सीट रे बसिचंदी पाखा पाखी हेके बसिले इमेजिन करो ठीक अछि एबे जतले मु बाहर करिवि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की केते हे जिवो 0. मैम 0 ही जीवो की आउ का को रिलेट करिवो दी जण तो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे अछंती की आउ का को रिलेट करिवो नहीं की यस मैम दी जण तो गोटे जगह रे हेले दी जनकर वेलोसिटी तो बस रो 10 मीटर पर सेकंड आसिला VA माइनस VB तो 10 माइनस 10 0 ही हबो हां कि नहीं यस जे हम सेमति भी न भाबिबा रिलेटिव हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहउचंदी दी जण जाक तो गोटे फ्रेम रे रहिले वेलोसिटी केही तो कहा से रिलेट ही करि परिबेनी दैट मींस वेलोसिटी इज 0 सरिला पिले बुझिलो Yes, ma'am. कार डाउट न रहबा दरकार बैकअप रे चलीछि हैला एबे सुनो बुझी बुझी कहियो मते बहुत कष्ट रे पढौची केते जोरे कोल्ड होची पुनी बाहर बसी पढौची हैला मोर वॉइस चेंज भी हे जाउची तमे किंतु पढिबो न हले असुविधा अच्छा मते कहिबो एबे लेफ्ट ऑब्जर्वर मु कहूनी सपोज ए अछि बी अछि मु रखिली ए बी ए इज मूविंग with a velocity 10 meter per second लेखुथिबो V is moving with a velocity 20 meter per second ठीक अछि हैला एबे मते कुह velocity of A with respect to B बॉयज माने ऑब्जर्वर किए MB. मैम बी वेरी गुड B जदी हैला मोर फार्मूला कोन VA बीबी माइनस माइनस B बी minus. A माइनस BB VA 10 माइनस मीटर पर VB सेकंड अछि नहीं कि VA माइनस VB velocity of A with respect to B गर्ल्स माने कुह VA केते -10 मीटर पर सेकंड माइनस कोन पई 10 मीटर पर no ma'am माने 10 आंसर 10 टा मीटर कहू कि हबो मैम अच्छा 10 यस मैम आंसर टा आंसर -10 हां ठीक अछि VB केते 20 20 मीटर 20 पर ताहले मीटर मु केते पाइली -10 -10 मीटर पर मीटर पर सेकंड सेकंड ठीक अछि गर्ल्स माने हैला झियो माने हैला कि रे हां ना नहीं कहू ना अच्छा हेलानी किंतु हम मानकर देखो कोन मु कहूची velocity of A with respect to B मु पाइली -10 मीटर पर सेकंड देखिलो मते एठी ऑब्जर्वर किए B B B ऑब्जर्व बी करूची ता माने A भी जाउची B भी जाउची एठी जो -10 मीटर पर सेकंड माने B को लागुची एटा ता आड़ को 10 मीटर पर सेकंड रे आसुची बुझी पारलो कोन मु कहूची B को लागुची एटा ता आड़ को 10 मीटर पर सेकंड रे आसुची जदी तमरो वेलोसिटी डायरेक्शन एमिति थिबो लेफ्ट साइड आड़ को थिबो दैट वेलोसिटी इज योर नेगेटिव जेहेतु मु एठी नेगेटिव पाइची सो ऑब्जर्वर बी को लागिबो कोन ये ता आड़ को माडी जाउची तमे इमेजिन करना तम कार टा स्पीड अछि इमेजिन करो मु कोन कहूची आगरे आउ जने धीरे जाउची तमे ताको ओवरटेक करिवो तमको लागिबोनी ऑब्वियसली ये आकु आस्छि तम आड़ को yes ma'am कहलो
Yes, ma'am. ଲାଗିବନି? Yes, ma'am. नो କାଇଁ କହୁଛୁ? ତୁ କାଲି ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ହଉଛି କି ନାଇଁ। नो କିନ୍ତୁ କହନି। ଦେଖେ ହେଲା, ଶୁଣେ, ତମେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛ, ଆଉ ଗୋଟେ କାର ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ତମ ଆଗରେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଆଗକୁ ଯିବ, ଓଭିୟସଲି ସିଏ ତମ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିବାର ଲାଗିବ କି ନାଇଁ? ସେ ତମ ପଛକୁ ଯାଉଛି ପରା, ବୁଝିପାରିଲ? So, Yes, ma'am. ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଥିଓରିଟିକାଲି ବୁଝେଇଲି। ଯଦି ମୋର B ଟା ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି A କୁ, ଓଭିୟସଲି B ର ସ୍ପିଡ ଟା ଅଧିକ, A ର ସ୍ପିଡ ଟା କମ। ସେ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି A କୁ, ତାକୁ ଲାଗିବ A ଟା ତା ଆଡକୁ 10 ମିଟର per second ରେ ମାଡି ଆସୁଛି, 10 ମିଟର per second ରେ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ତା ଆଡକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ସାଇନ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ। ସୋ ନେଗେଟିଭ ମିନ୍ସ ସେ ତା ଆଡକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ଲାଗିବ, ଏଠି ରିଲେଟ କରୁଛ ପରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉନି, ତାକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କାର ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ସେମ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କହିଲ ସେମ ଫିଲ୍ ହଉନି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ବସ ରେ ଜୋରରେ ଯାଉଛ, ତମକୁ ଏ ଟ୍ରିଜ ଗୁଡା ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗୁନି? Yes, ma'am. ଗଛ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭ କରୁଛି? କିନ୍ତୁ No, ତମକୁ ma'am. ଫିଲ୍ ହଉଛି ଗଛଟା ଯାଉଛି ପଛକୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଟ୍ରେନରେ ଗଲା ବେଳେ Yes, ବେଶୀ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଘର ଗୁଡା ପଛକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ମତେ କହିଲ, ଭେଲୋସିଟି ଅଫ B with respect to A, ଅବଜର୍ଭର କିଏ? A. 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 A। ଫର୍ମୁଲା କଣ ଲେଖିବା ଗର୍ଲସ ମାନେ କହୁନ? VB minus V. VB 10 meter minus per VA। second of ma'am. ଭେରି ଗୁଡ। VB କେତେ? 20, VA କେତେ? 10। ଆନ୍ସର କେତେ? 10 10 ଭେରି ଗୁଡ, 10 ମିଟର per second। VBA ଲେଖିଲି ଯୋଉ, ତମେ ଆନ୍ସର ପାଉଛ 10 ମିଟର per second। ଏବେ ମତେ କୁହ, ଭେଲୋସିଟି ଅଫ B with respect to A means ଅବଜର୍ଭର A। ଅବଜର୍ଭର A କାର ନେଇକି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି, ସିଏ କଣ କଲା? ପଛକୁ ଅନେଇଲା, ତାକୁ ଲାଗିବ B ଟା 10 ମିଟର per second ରେ ତା ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଓଭିୟସଲି ହବନି? କହିଲ, ଇମାଜିନ କର। Yes, ଇଏ ma'am. ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛି, Yes, କମ ma'am. ସ୍ପିଡ ଆର ଅଛି, ଆର ସ୍ପିଡ ଅଧିକ ଅଛି। ଇଏ ଡ୍ରାଇଭ କରୁ କରୁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇବ, ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇବ, ଦେଖିବ ମୋ ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଓଭିୟସଲି ଇଏ ତା ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ହିଁ ଲାଗିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? କେତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଲାଗୁଛି? 10 ମିଟର per second ସ୍ପିଡ ରେ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିଲ ଏବେ? ହେଲା କିରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଅମିତା, ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ଭେରି ଗୁଡ। ସରିଲା? କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଆ ଭିତରେ? ମହମ୍ମଦ ଅଛି, ସୁଭାଶିଷ? No. କୁନ୍ଥେଇକି କୁହନି, ସମସ୍ତେ ଭଲସେ କୁହ। No, ma'am. ଅଛି? ଭେରି ଗୁଡ। No, ma'am. No, ଡାଉଟ ma'am. ହେଲେ ପଚାରିବ, ଦରକାର ପରା। 1D ବୁଝିଲେ 2D ବୁଝିବ, ଆରାମସେ ବୁଝ। ଶୁଣ, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଦିଟା ସିମିଲାରଲି ମତେ କହିବ। ଦିଟା, ଏ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି ଯାଉଛି 10 ମିଟର per second ରେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ଯାଉଛି, ଆ ନା ଦେଲି A, ଆ ନା ଦେଲି B। ଲେଟ୍ ଇଏ ଆସୁଛି ଆମର 30 ମିଟର per second, ଠିକ ଅଛି? ମୁଁ କହିବି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ B with respect to A, ଅବଜର୍ଭର କିଏ? A. ଭେଲୋସିଟି ଅଫ B A, with ma'am. respect to A, ଭେରି ଗୁଡ, ଅବଜର୍ଭର A। ଆନ୍ସର କେତେ ଲେଖିବା? ଫର୍ମୁଲା କେତେ? 40 VB minus V. Per second. VB minus V। ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ? 40 20 meter per second. 20 meter. 20 Minus VB 20 meter, 10, ma'am. Minus 20 meter. minus 20 ନା ନା minus ନା 20 meter ନା, per second. 40 ନାଇଁ, 40. ଶୁଣ କଥା, 40 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯିଏ ବି କହିଲ, meter per second. VB ଟା 10, VA ଟା କେତେ? ମୁଁ ମାଇନସ ଦେଲି, VA ଟା ବା मैम ଅପୋଜିଟ ଆସୁଛି, 40 ମୁଁ मीटर ତମକୁ पर କହିଲି सेकंड ଡିରେକ୍ସନ ଲେଫ୍ଟ ଥିଲେ ଆସିବ 40 meter per -30। ଭେରି ଗୁଡ। ତମକୁ କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା? 40 ମିଟର per second, ଠିକ ଅଛି? meter per second. ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଅବଜର୍ଭର କିଏ ହେଲା? A। A. A କୁ ଲାଗିବ B ତା ଆଡକୁ 40 ମିଟର per second ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତମେ କହିବ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଆର ତ ସ୍ପିଡ କମ, ଆର ତ ସ୍ପିଡ ଅଧିକ, ଓଭିୟସଲି ଆର ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ ରହୁଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଆ ସ୍ପିଡ ଟା, ଓଭିୟସଲି ସିଏ କଣ ଜାଣିପାରୁଛି କି ତା ସ୍ପିଡ ଟାକୁ? ସିଏ ଆ ସ୍ପିଡ ରେ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ତା ସ୍ପିଡ ରେ ଯଦି ଦେଖୁଛି 30 କୁ ଏପଟେ ଲଗେଇ ଦଉନା, ନେଟ ସ୍ପିଡ ଟା 40 ହବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ ତମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କର। ତ ମୁଁ କେତେ ପାଇଲି? 40 ମିଟର per second ପାଇଲି। ମତେ ଏବେ VA ବି ବାହାର କର। ଭେଲୋସିଟି ଅଫ A ମାଇନସ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ B। Ma'am, ଏଟା ହେଇଯିବ 20 meter per second. 40. ଏଟା କେତେ? 40. 20.
हाँ 40 VA मैम माइनस 20 VBD 20 40 हो मैम माड़ो पार्सल करीबी जानिଛ तो VA माइनस माइनस 40 VB माइनस वेलोसिटी ऑफ 20 A 40 के मीटर पर सेकंड माइनस 40 माइनस 20 मैम माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40 मीटर पर सेकंड की -40 कैलकुलेशन करू गर्ल्स माने हाँ हला मैम माइनस माइनस 40 यस पुआ मानकर किछि हबनी देखो झियो माने हला माइनस 40 ठीक yes अछि ma'am very good velocity of A with respect to B is minus 40 meter per second observer who is the observer B बी B is the observer B को कोन लागिवो ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व करूची ता ड्राइवर एठी बसिची सिए देखुची ए कोन करूची 40 मीटर पर सेकंड रे ता आडो को आसुची जेहेतु ता आडो को आसुची सेति पई ऑब्वियसली एटा नेगेटिव ही बाहरला नेगेटिव बाहरला बोली तमे भाबिबो कोन बी ताकू रिलेट करूची आमे देखुचंदी बी को लागिवो ए ता आडो को आसुची 30 माने 40 मीटर पर सेकंड रे बुझी परलो एबे यस मैम हैला कैलकुलेशन एपट सेपट करूछ सबु बेले मु कहिची तुमको न्यूटन्स लॉज रे भी बुझेइची तमे जेतले डायरेक्शन एई आडो को नबो एई आडो को डायरेक्शंस जाउछो मींस एटा ओरिजिन लेफ्ट को गले नेगेटिव राइट को गले पॉजिटिव एटा सबु बेले पे मने रखिबो हैला कि रे इम्पल्स पढैथिबि तो इम्पल्स नो मैम यस के मैम ग्रुप नहीं माने रेगुलर क्लास रे पढैनी यस मैम यस मैम हाँ सेठी परा तुमको कहिथि बॉल टा गला बॉल टा आसीला एठी पढैनी तमे यस डायरेक्शंस मैम गुडा जानि पारुना मने रखुना किछि आउ अच्छा आउ गोटे करिबा बस भितरे तमे कह सब बेले कोन बस कहउचंती ट्रेन नबा हैला कि रे तमे बस नियो ट्रेन नियो कार नियो ट्रॉली नियो फिगर किंतु मोर एइटा ही रहिबो मते आउ किछि आसीबोनी हैला शाश्वत बुझिलु कि रे स्पंदन एतकी रे यस रहिला मैम फिगर देखो रोहन आउ एमाने आसी नांदी की यस मैम अच्छे सब अच्छा तो शुभम एमाने बता आसी ना शुभम आसचु यस मैम अच्छा सुनो राजदीप जयदेव एपट से बता आसीनी प्रिय रंजन आसी देखो यस मैम विश्व रंजन आसीनी आसीबो ना क्लास गुडा मिस करिया कथा नै फिजिक्स ना मिस करिया कथा नै एगुडा तमे बुझिबनी कि कोन केमती पढाइबो ताको देखो पिले मु गोटे ट्रेन नेली ठीक अछि कोन नेली ट्रेन एटा ट्रेन भला जदी न देखा होची तमे कहिबो ट्रेन काहे कि ना मु कहिली ट्रेन हां कि नहीं मते कुछ आसीबनी ट्रेन न दी चारटा चक्क थाई परा एमती कर दोना हैला ट्रैक भी हैला एमती ट्रेन कोठी जाई छि ना छाड़ो हो अरे बस को दूची मैम फिजिक्स कोन हैला फिजिक्स इन्वेंशन करछन्ते आपण ए ना ना पूरा बेजित हे जियो पुनी बस थाउ बस बस रे एमती दी चारटा चक्क लागि थाए से थाउ देखो बस रे कोन होची बस ता जाउची हैला बस रो स्पीड हैला 10 मीटर पर सेकंड केते हैला 10 मीटर पर सेकंड नेली बस रे जणे बसिची हैला बसिची माने बस ता ए डायरेक्शन ने गला ये कोन करची पछ सीट रे अछि आगो को जाउची केते स्पीड रे गला 2 मीटर पर सेकंड रे नै कि बस तो जानि थियो बस रे सबले पछ को टाणी कि नै जानते कंडक्टर माने कहतेनी आसो आसो पछरे बहुत जगह फील करछ केबे जाइछ ना यस मैम कॉलेज यस कॉलेज मैम जाइथिबो आसो आसो पछरे पढिया पडिची कहंती नाही तमे यस जाइछ मैम कि नै जानि आमे तले कॉलेज रे पढुथुला हम कंडक्टर डाकियो आसो पछरे पूरा पडिया क्रिकेट खेला हबो पूरा फांका आमे किंतु निश्वास नै परिबुनी बुझि परलो किंतु स्टेडियम थियो को हैला नाइ पडिया कोन किंतु स्टेडियम ता थियो एते माने भिड से ता भीतर आसो आसो पछुको चलो से गोटे जगह कोठी कुहा जिवनी आगु को चलो सब बेले कुहा जिवो पछको चलो नै कि रे यस मैम देखो 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 पिले आमे कोठी थिले बस ता गला बस रो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बस रे जने पछ सीट रे बसची से सेटु बाहरी के आसीबो बस रो आगो सीट को आसीबो 2 मीटर पर सेकंड रे से ता चाली चाली के आसीला ता स्पीड 2 मीटर पर सेकंड रे एइठी जने ऑब्जर्वर अछि से तार छिडा है के सब देखुची ठीक अछि मु एबे पचारिबी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ आ ना देली ए
What is the velocity of A with respect to P? Observer किए? Observer किए? P. 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 Very good. ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି? What is the velocity of A with respect to P? ଲେଖା ଯାଏ କେମିତି? VA minus VP. VA minus VP. Very good. ତା ମାନେ ସବୁ ତକ observe ଯାହା ବି ହଉଛି ଏଠି ଯାହା incident ହଉଛି with respect to କଣ କହିଛି? Ground. ସବୁବେଳେ ଏମିତି Yes. ଲେଖିବ। Ground. Yes, ବୁଝିପାରିଲ? ma'am. ଏଟା ଇଜି ହବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା? with respect to ground ରେ observe କରୁଛନ୍ତି। ground ରେ ରହିକି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମତେ କୁହ VPG ଟା କେତେ ହବ? ପୁଅ ମାନେ VPG ଟା Ma'am, 0 12 meter per second. ନା No, ma'am, no. VPG VPG ଟା 0 ହବ 0 ହବ ma'am. VPG Total 0 ଟା- ଠିକ ଅଛି। ଝିଅ ମାନେ VPG କେତେ ହବ? 0 ଇଏ Ma'am, ପିଲା that's 2 ଛିଡା meter ହେଇକି per ଦେଖୁ। second habo. ଭେରି ଗୁଡ। କେତେ? 12 meter meter per Answer. second ma'am. 12 ଭେରି total ଗୁଡ। ହବ। ଶୁଣ ଯଦି 12 ମିଟର per second ଆମେ କହିବା VAG ଦେଇଛି କହିଲ ପିଲେ VAG गर्ल्स ମାନେ VAG ଆମକୁ ଦେଇଛି ଦେଖିଲ velocity of A with respect to ground କଣ ଦେଇଛି? ଦେଇନି। No, ma'am. ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। velocity of A with 12 respect to meter. ground ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି? VA minus VG sorry velocity of A with respect to ground ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ମତେ velocity of A with respect to bus ତ ଦେଇଛି ମୁଁ VAB ଲେଖିଲି velocity of A with respect to bus ତା ମାନେ କେତେ ଲେଖିଲି VA minus VB ଦେଖ ଝିଅ ମାନେ ହେଲା ସବୁ ତକ observe କରୁଛ with respect to ground ଦେଖିଲ ହେଲା ହେଲା କିରେ velocity of A with respect to B କେତେ ଦେଇଛି 2 କି ନାହିଁ velocity of A with respect to ground ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଇଏ with respect to ground କେତେ ଆମକୁ ଦେଇନି ବାହାର କରିବା minus velocity of bus with respect to ground କେତେ ଦେଇଛି 10 କି ନାହିଁ very good ତାହେଲେ VAG ଟା ମୁଁ କେତେ ପାଇବି 10 ଟା ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସ left କୁ 12 meter per second କି ନାହିଁ very good ତାହେଲେ VAP କେତେ ହେଲା କହିଲ 12 meter per second ଠିକ ଅଛି very good ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ Yes ma'am. ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା Yes, ma'am. ଭେରି ଗୁଡ ଝିଅ ମାନେ ହେଲା ଇରେଜ କଲି गर्ल्स ମାନେ ଇରେଜ କଲି Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ଗୀତ ଫିତ କଣ ସେପଟେ ଲଗେଇଲନି ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଭୟାନକ ପାଠ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତମେ ଗୀତ ଫିତ ଶୁଣିଲନି ଦେଖ Ma'am, ଡରଟା କମିଯିବ କଣ କମିଯିବ ma'am, ଡରଟା କମିଯିବ ବୋଲି ଡର ଏ ଭୟାନକ କହିଲି ମାନେ ସେ ଭୟାନକ ମାନେ ଭାବନି କିଛି ଗୋଟେ ଫିୟରଫୁଲ କାମ ଚାଲିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏଇ ତ ମଜା ଏଇ ତ ସଲମାନ ଖାନ ଏଇ ତ ଶାହରୁଖ ଖାନ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସଲମାନ ଖାନ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମୁଭି ଟୋଟାଲ ଦେଖିବନି ସେଗୁଡାକ ମୁଭିରେ କିଛି ନଥାଏ ବୁଝିଲ ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅମିର ଖାନର ଚାଲୁନି କିଛି କିଛି ମୁଭି ଗୁଡା ନାଇଁ ତାର Ma'am, କିଛି ବୁଢା ମୁଭି ଅମିର ହେଇଗଲେ ଖାନର ନାଇଁ ଅମିର ଖାନର କିଛି ମୁଭି ଏବେକା ମୁଭି ମାନେ କଣ କହିଲ ଟିକେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମୁଭି ସବୁ ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଏଗୁଡାଙ୍କର ତ କିଛି ନଥାଏ ଏଗୁଡାଙ୍କ ମୁଭିରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବ ଯୋଉ ମୁଭି ଦେଖିବ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବ କି ନାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପୁଣି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପପକର୍ନ ଖାଇଲେ 100 rupees ଗଲା ଟୋଟାଲ 300 ଟଙ୍କା ଗଲା ତମେ 300 rupees ଖର୍ଚ୍ଚ ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖି ବାହାରିବ କିଛି ଶିଖିବନି ତମେ ସେ ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ନା ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଥିମ୍ କଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବ କାହାର ଗୋଟେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଇଛି ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର ସେ ମୁଭି କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ ଆସିବ ଦେଖିବ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ହେଇଛି ନିହାତି ଯିବ ଦେଖିବ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଭି ତମକୁ ଦେଖିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲାଗିବ ହଁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିଲି ବା ମୁଭି ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଲାଗିବ ନା ମୁଁ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିନି ମୁଁ ଟାଇମ ଟା ୟୁଜ ହିଁ କରିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷରେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଦେଖିବ ଆଉ ଏଇ ମୁଭି ଗୁଡା ଦେଖିବ ସଲମାନ ଖାନ କେମିତି ଫାଇଟିଂ କଲା ସିଏ ହିରୋଇନ କେମିତି ନାଚିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖିବ ନା ଆଉ ଅଛି ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡା ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନ କେମିତି ହାତ ଟେକିଲା ଏଇ ମୁଭି ଗୁଡା ଦେଖିବ
ନା ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ଗୁଡା ଏଗୁଡା ଜମା ଦେଖିବନି। ଏ ପିଲା ଗୁଡା ଯେ ଦେଖନ୍ତି ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥାଏ, ସେଗୁଡା ବୁଲୁଥିବେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଇନକମ୍। ସେମାନେ ଫୁଲିଶ ବନଉଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ କୁ, ଏସବୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଦେଖ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ପୁଣି ତମର ଯିଏ ସଲମାନ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବ କି ତମର କୋଉ ହିରୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବ, ପୁଣି ମତେ କହୁଥିବ ନାଇଁ ଆମ No ma'am, ସଲୁ କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। କଣ ମ୍ୟାମ୍ କେହି ତାଙ୍କ ନାହାନ୍ତି ମାନଙ୍କ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ କେହି ବା ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଭାଇ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ନା ସେ କଥା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ କଥା ବି କହୁନି। ମାନେ ଜେନେରାଲ ଯେକୌଣସି ମୁଭି ଟେ ଦେଖ, ମୁଭିର କିଛି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଥିବା ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେ 3 ଆୱାର୍ସ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୋ 3 ଆୱାର୍ସ ୱେଷ୍ଟ ନ ହଉ, ମୋ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେବି, 3 ଘଣ୍ଟା କମ ହେଲାଣି, ମୋ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଟାଇମିଂ କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେବି। ନିହାତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା କଥା, ତମେ ସବୁବେଳେ ପଢିବନି। ମୁଁ କହିଛି ମୋର କେମିତି ତମେ ପଢିବ ଶୁଣ, ମଣ୍ଡେ ଟୁ ସ୍ୟାଟରଡେ ପ୍ରବଳ ପଢିବ, ସବୁବେଳେ ପଢିବ। ପ୍ରବଳ ପଢିବ ମାନେ କଣ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବ, ଲାଇକ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ କ୍ଲାସ ପରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲ, ଚା ଫା ପିଇ ଦେଲ। ମୁଁ ଯେମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଗଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେୟାର ଫ୍ରେୟାର କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିବ, କି ଟିକେ ବୁଲିଲ, ଚାହା ଫା ପିଇଲ, କି ଗପସପ କଲ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ଟିକେ କାହାକୁ ଚିଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତମକୁ ଟାଇମ ମିଳିଲା ମାନେ ଘର ଲୋକ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଟାଇମ ମାନେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଯଦି ସିଏ ଟାଇମ ଦେବେ ତମେ ଜମା ଶୁଣିବନି। ତ ଏଇ ସବୁ କାମ କଲ। ସଣ୍ଡେ ଟା କଣ କରିବ, ପୁରାଟା କଣ କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ ଟା ସବୁବେଳେ ରିକଲ କରିବ, କଣ କଣ ୱିକ୍ ସାରା ପଢିଛ ଦେଖିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ କୁ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ, କୁଆଡେ ଯିବ, ଯାହାର ମୁଭି ଦେଖିବା କଥା ଭଲ ମୁଭି ଟିକେ ଦେଖିବ। ଏଇ ସବୁ କଲେ ଭଲ। ପୁଣି ମଣ୍ଡେ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ମାଇଣ୍ଡ ରେ। ହେଲା ପିଲେ? ଦେଖ ବହୁତ ହେଇଗଲା ପୁଣି ପ୍ରବଚନ। ଦେଖ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ। ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରବଚନ ଗୁଡା, ତମକୁ ବେଶୀ ଦେଇ ଦଉଛି ରେ। ଦେଖ, ଆମେ କଣ କହିଲେ ସେଟା ବାହାରିଲା 12 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? ହେଲା? ଶୁଣ, ଏବେ ଶୁଣ, ସେଠି କଣ ଥିଲା, ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ଯାଉଥିଲା ବା ବସ ରେ ଯାଉଥିଲା, ଅବଜରଭର ଯାଉଥିଲା। ହେଲା? ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ ପିଲେ, କଣ ସପୋଜ ବସ ରେ ସେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଯାଉଛି, ବସ ର ସ୍ପିଡ ସେମିତି ନେଲି 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ହେଲା? ଇଏ ଯେ ଅବଜର୍ଭର ବସ ରେ ଯିଏ ବସିଥିଲା, ସେ ଆଗ ସିଟ ରେ ବସିଥିଲା, ସେ ପଛକୁ ଆସିଲା, ତାର ପଛକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ପଛ ସିଟ ରେ ବସିବାକୁ ଆସିଲା। 3 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଆସୁଛି। କାହା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରେ ଆସୁଛି, ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ବସ୍ କି ନାଇଁ? ସେ ବସ୍ ସ୍ପିଡ ରେ ଆସିଲା, ବସ୍ 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ସିଏ 3 ମିଟର ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଆସିଲା, ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ବସ୍। ଏଠି ତମେ କଣ କରୁଛ, ଏଠି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର ନେଇକି ଯାଉଛ। କାର ଚିତ୍ର ଟା ମୁଁ ଯାହାବି ହେଲେ କରିବି। ନା ନା ଥାଉ, ହବନି। ଦେଖ, ଏଠି ତମେ ଗୋଟେ କାର ନେଇକି ଗଲ, ଏଠି ତମେ କାର ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛ, ଡ୍ରାଇଭର ବସିଛ, କାର ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛ, ଲେଟ ତମ ନାଁ ଦେଲି ପି, ତମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛ, ତମେ ଯାଉଛ 20 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରେ। କେତେ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରେ? 20 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରେ। ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏଇଠି ଏ, ଇଏ ଯେ ବସିଥିଲା ଏ ତା ନା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ପି ବାହାର କରିବା। ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ପି ମିନ୍ସ ଅବଜର୍ଭର କିଏ? P. P. ପି। P ଭେରି ma'am. ଗୁଡ। ଯଦି ପି ହେଲା, ମୋ ଫର୍ମୁଲା କେତେ ଲେଖିବି? VA P ମାଇନସ, minus VP. ବଏଜ ମାନେ କୁହ, VA ମାଇନସ VP ଲେଖିଲି, ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ କିଏ? Ground. ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ground Round. ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଗର୍ଲସ ମାନେ କୁହ, VAG Minus ଦେଇଛି? 12. No. ମତେ କୁହ, VAG ଦେଇଛି? no ଦେଇନି, ma'am No, ma'am. ଦେଇନି। VPG ଦେଇଛି? yes ma'am no yes ଭେରି ma'am ଗୁଡ। VPG ଦେଇଛି? BPG VPG କେତେ? ଦେଇଛି, yes ଭେଲୋସିଟି ma'am. ଅଫ ପି ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ 20 meter ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। per second. VPG କେତେ? 20 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। 20 meter ଆମକୁ per meter per ଦରକାର second. second VAG। ଭେରି ଗୁଡ, ଆମକୁ ଦରକାର VAG। ବଟ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ କଣ ଦେଇଛି? ବସ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଲେଖିଲି Bus ଦେଇଛି। ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ବସ୍ କେତେ ହେଲା? VA ମାଇନସ Equal to VB P Minus minus VP. VP. ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ କିଏ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। Round. Ground. ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମତେ କୁହ VAB କେତେ ଦେଇଛି? ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ, Ma'am, 3 meter per second. ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ବି କେତେ ଦେଇଛି? 3 meter per second. minus ମାଇନସ 3। Minus 3. Oh, minus 3 ma'am. Yes ma'am. ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଭେରି ଗୁଡ, Minus 3. ମାଇନସ 3 ଅପୋଜିଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଏ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ମାଇନସ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ବି ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଝିଅ ମାନେ କେତେ 10 ଦେଇଛି? meter per second. 10। ନାଇଁ, ଏବେ ମତେ କୁହ VAG ଟା ମୁଁ କେତେ ପାଇବି? -3, ଏପଟକୁ ଆସିଗଲା 7. 10 ପ୍ଲସ 10 କେତେ ହେଲା?
7 मीटर 7 मीटर पर सेकेंड वेरी गुड ताले मु एठी केते लिखिबी minus 7 30 meter per माइनस second. 20 आंसर केते माइनस Minus 13 मीटर पर 13 meter. सेकंड माइनस 13 मीटर पर सेकेंड पाइलो यस मैम समस्ते बुझिलो जदी के बुझिनी कुह किए जदी बुझिनी कुह झियो माने हला गर्ल्स माने Yes, ma'am. समस्तଙ୍କର ହେଇଛି ଜଣେ ଦି ଜଣ କଣ କହୁଛ ଏତେ ପିଲା ଅଛ ବା ଗୋଟେ ପିଲା ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଅଛ କି ତମେ ନା ଖାଇନ ଯଦି କହୁନ Yes, ma'am. ବୁଝିଲ କି ରେ ସୁଦ୍ରୁତି ହେଲା Yes, ma'am. ଅମିତା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ Yes, ma'am. ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ବଏଜ ମାନେ କ୍ଲିୟର यस मैम यस मैम କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କି ପଚାର ବଏଜ ମାନେ କ୍ଲିୟର ତ Yes, ma'am. यस मैम ଇରେଜ କଲି ଦେଖ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍वेश्चंस କଣ ଆସି ପାରିବ ଏତେ ଗୁଡା ତ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସି ପାରିବ କହିଲ ବସ ରେ ତ ସେ ବସିକି ଗଲା ସ୍ପीड ଦେଲା 10 मीटर पर सेकंड ମୁଁ ସେଇ क्वेश्चंस को रिपीट करौछि 10 ନେକି कैलकुलेशन ହେଇଛି ऑब्जर्वर ए ଅଛି ଇଏ ତାର with respect to that bus 3 मीटर पर सेकंड रे जाଉଛି ଆନା ଦେଲି ଏ ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ କାର ନେଇକି ଗଲ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ କାର ନେଇକି ଯାଉଛ with velocity 20 मीटर पर सेकंड ठीक ଅଛି ଦେଖିଲ କାର ଉପରେ ଗୋଟେ ମଙ୍କି ଅଛି ମଙ୍କି ର ସ୍ପିଡ ହେଲା କେତେ with respect to that car 2 मीटर पर सेकंड ठीक ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ପଚାରିଲି velocity of monkey with respect to a observer କିଏ A. observer କିଏ a ये कार ନେଇକି ତା ପାଇଁ 20 मीटर पर सेकंड रे ଯାଉଛି କାର ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଅଛି Yes, ଗୋଟେ ma'am. ମଙ୍କି ଅଛି ମଙ୍କି ସ୍ପିଡ 2 मीटर पर सेकंड ଇଏ ବସ୍ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ପଛକୁ ଆସିଲା ଆଗ ସିଟ ରେ ଥିଲା ପଛକୁ ଆସିଲା 3 मीटर पर सेकंड with respect to bus ଇଏ ଆସିକି ମଙ୍କି କୁ ଅବଜର୍ଭ କଲା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବାହାର କଲେ velocity of monkey with respect to a କଣ ଫର୍ମୁଲା vm minus माइनस भी with respect to ग्राउंड କାହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର velocity ଦେଇଛି କି No. ଦେଇନି ଭେରି ଗୁଡ ଏବେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବେ ଅବଜର୍ଭର ଏ ର କରିଦିଅ velocity of a with respect to bus equal to va minus vb ଏଇଟା କେତେ ପାଇଲ କୁହ ମତେ मैम Minus 7 मीटर पर सेकंड 7 meter per 7 मीटर पर सेकंड मैम ଭେରି ଗୁଡ 7 मीटर पर सेकंड ସମସ୍ତେ ପାଇଛ Yes, ma'am. ଯଦି ପାଇନ କୁହ କରିବି ପାଇଲ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ନ ପାଇছে କୁହ ହେଲା କି ରେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପାଇଗଲ ମତେ କୁହ vmg କେତେ velocity of monkey with Ma'am, respect 15 to meter per ground କୁ ବି second. ଦେଇନି 22 मीटर पर सेकंड मैम 22 22 मीटर पर 15 सेकंड meter per second. हाँ टोटल आंसर 15 ता माने आंसर टा 22 15 मीटर पर सेकंड पाइलो यस मैम समस्तकर ହେଇଛି 22 मीटर पर सेकंड मते कुह नाल करबी Yes, यस ma'am. मैम वेरी गुड गर्ल्स माने ହେଲା समस्तकर Yes, ma'am. जे समस्त करूथियो बसिबनी सेमिति 22 मीटर पर सेकंड ताले vma केते velocity of monkey with respect to observer 15 मीटर 22 minus 7 this is your 15 meter per second एटा तमर आंसर हैला नाही कि रे यस यस एटा ही आंसर रिलेटिव वेलोसिटी 1D पड़ी पड़ी एमिति ही क्वेश्चंस आसीबो एई भलिया क्वेश्चंस 1D रे किंतु हमको 2D भी अछि 2D भी पड़ी परिबो हां कि नहीं हैला एई सब जिंस गुडा हमें करिबा अच्छा मैम हाँ कुह जो ग्राउंड अछि ग्राउंड जगह एयर पड़ले कौन किते हो एयर हैला बेल को परा देखे सेते बेल को हैला बेल को तमकर रिलेटिविटी दरकार किंतु तमर कांसेप्ट रे परा रिलेटिविटी नाही सेटा बड़ पिलांकर पाठटा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर रे पढा हबो सेटा फर्स्ट सेम रे मेकानिक्स माने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन कर से रिलेट करा जाय सेथिरे मु कहिबी एरोप्लेन टा गला ठीक अछि मु ऑब्जर्वर हेली सेठी गोटे लैब फ्रेम आसीबो मु ग्राउंड रे ऑब्जर्व होली किंबा स्पेस रे जने जाउची सी हमको तळु देखुची बुझी पारलो सेठी आसीबो रिलेटिविटी कांसेप्ट टिके हायर लेवल हेजिबो
ହେଲା जोरा Okay, तमरो ma'am. नाही तमरो नाही आ तुम काई से जिंस गुडा भीतर पसिबा नाही परा तमे तर आगो को पढिबो ए सब पढिबो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोन माने लाइक आमे कहउचंती स्पेस रे टाइमिंग ता कम थाए हां कि नहीं स्पेस रे टाइमिंग कम तमे एटी 10 वर्ष जीवनी तांको लागुथो गोटे वर्ष भली तांकर सेटा को कहा जाय टाइम डाइल्यूशन हैला आ गोटे अछि जतले एरोप्लेन ता जाउची ठीक अछि एरोप्लेन जेत्ती की लेंथ हमको सेत्ती की लेंथ देखा जाउची कि एरोप्लेन ता हमको तो छोटियाटे देखा जाउची नहीं Yes, कि रे ma'am. सेठी हला टर्म लेंथ कंट्राक्शन ए सब जिंस गुडा हायर पाठ गुडा माने फर्स्ट ईयर बीएससी रो मेकानिक्स पेपर रे से माने पढिबे व्हाट इज योर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन से जो थी सब लेंथ कंट्राक्शन केते लेंथ एक्चुअल लेंथ केते हमको कंट्रैक्टेड लेंथ केते लागुची देन टाइम डायलेशन कोन ए सब जिंस एंड एटा टिके डिफिकल्ट माने जो आमे वेलोसिटी टा केवल ऑब्जर्वर किए ऑब्जर्व करबा हमको डिफिकल्ट हे जाय जतले आमे 3D पढंती मु भी निजे कहूची एठे ऑब्जर्व करबा डिफिकल्ट हे जाय मोर ऑब्जर्वर किए कहा को मु रखिबी लैब फ्रेम रे पार्टिकल ए रहइबो ना पार्टिकल बी रहइबो ए क्वेश्चन गुडा सॉल्व करिया वेरी डिफिकल्ट जिंस गुडा ऑब्वियसली भूल है हमर भी भूल है 3 डायमेंशन जिंस गुडा बहुत सारा प्रैक्टिस करले हबो से जिंस गुडा बॉयज माने टिके भलो रिलेटिविटी भी करंती तांकर टिके इमेजिनेशन टिके भलो थाए से टिके भलो करंती ऑब्वियसली देख पिले आ गोटे कोन गला सुनो रिलेटिव वेलोसिटी 1D कंप्लीट हैला काहार किछि डाउट न रहिबा दरकार रिलेटिव वेलोसिटी 1D कंप्लीट करलो समस्ते काहार डाउट न Ma'am, रहबा दरकार मोहम्मद सुबासी सब न्यू जे अच्छा हे गला ma'am, हां कुह ma'am, जदि गोटे बस 10 मीटर पर सेकेंड रे आगु को जाउची हां तो तापरे आउ गोटे बस सेम माने 20 मीटर पर सेकेंड रे कि सेम डायरेक्शन रे दीटांग बस जाउचंती मते कह रह बस ता आसिला ना गला जाउची यस मैम तापरे 10 मीटर कह पर सेकेंड मैम आउ आ गोटे गोटे बस भी बस सेम कोन डायरेक्शन करूची रे जाउची सेम डायरेक्शन रे अच्छा 20 20 मीटर पर मीटर पर सेकेंड रे सेकंड जाउची हां तो फास्ट बस रे मैम फास्ट बस रे हां गोटे लोक पछ को आसुची पछको 2 आसिला मीटर पर हो सेकेंड आसु रे हां आसु तो मैम हां एपट तापरे बस रे जने लोक आगु को जाउची एपट पछ बस रे जने लोक 3 मीटर पर सेकेंड रे आगु को जाउची मैम 3 मीटर पर सेकेंड रे आगु को जाउची हेलो कुह हां मैम शाश्वत सुपुनी ठीक से हां कह र यस मैम मुटे ड्रॉ कर दे 10 मीटर पर सेकंड ये गला यस 2 मीटर मैम पर सेकंड ठीक अछि एठी बस यस रहिला मैम ये गला 20 मीटर पर 20 सेकंड मीटर तापरे ये क्वाड जीवो ता आडू को ना पछकू मैम ता आगु हां 3 आगो मीटर पर गला सेकेंड रे जाउ 3 हां मीटर करू पर ना सेकेंड ऑब्जर्व अच्छा किए ऑब्जर्वर मैम ऑब्जर्व कला ता आउ जणे कुह अछि ऑब्जर्वर आउ मैम जने सेमति करि परिबानी ए पर 1D इधर एठी ये ऑब्जर्व करिवो नले सी ऑब्जर्व करिवो 2 डायमेंशन हेले करि परिबा कंपोनेंट आसीबो सेटे एंगल आसीबो किंतु एटा पूरा लिनियरली होउची तू लिनियरली करलु सब जिंस इधर ये ऑब्जर्व करिवो विथ रेस्पेक्ट टू आकु नले ये ऑब्जर्व करिवो विथ रेस्पेक्ट टू आकु बाहर रहि कि कोन जणे दी जन को ऑब्जर्व करि परिबा एट ए टाइम करि परिबोनी तू कोन बाहर रहि कि एट ए टाइम कह मते गोटे सेकंड रे तू कोन दी जन को देखि परिबो कि तू ऑब्जर्व करि नो परिबोनी कि मैम को वेलोसिटी रे जाउची बुझि पारलु हम करि परिबानी यस एमती मैम ऑब्जर्वर तू अछु तू जहा कहले जणो को देखिबु तू कोन दी जण को देखि परिबु दी जण के केमती चलीला ये केमती बुलीला हमें दी जण ऑब्जर्व करि परियानी दी जण को जणे करि परिबोनी सो सेथि इधर ये करबो नहले ये करबो हैला यस मैम लागिरे पिले अच्छा काली काली तो मो क्लास अछि बैकअप काली पढिबा चोर एंड पुलिस प्रॉब्लम
बढ़िया हबो ठीक Yes, अछि ma'am. काली पढ़िबा ए दिन हो तो मु पढ़ाई कि मु घर को आसी बाहर बसছি नेटवर्क आसुनी थंडा फंडा हेला मेडिसिन्स पठे दो सीधा कथा कहि दउची हेला Yes, ma'am. साई कृष्ण Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पठेबो Yes, ma'am. ଆଉ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଦେଇ ଦେବି କାଲି ପଠେଇବ ସବୁ एड्रेस टा पठे देबा मैम फार्मेसी रो पठे देबा ହଁ ହଁ ନିହାତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ନ ପଠେଇବି ଯଦି ଦେଖେ ତୋରି ଦୋଷ ହବ କିଛି ହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ନା, ପଠେଇବା ma'am, ଦରକାର ପଠେଇବା ନାହିଁ ନା। ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ନେଇଯିବି ନିଜେ। ହଉ ଦେଇ ଆସିବୁ ତ ପଳେଇ ଆସୁନ ଆସ କେବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବା ମ୍ୟାମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ହିଁ ଅଛି ma'am, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରା ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଳି ଆଳି ଓହୋ ନା ହଉ ମ୍ୟାମ୍ ରହିଲି ଆମ ଘର ବି Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ହଁ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ 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 Thank you, ma'am. Tata.